Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين فور étudiants économie et gestion دائما مع le modèle la fiscalité de l'entreprise marocaine. Alors في le chapitre de la taxe sur la valeur ajoutée. في la dernière vidéo شفنا déclaration mensuelle, déclaration trimestrielle ديال la TVA. Alors في هاد la vidéo on commence fait le calcul ديال la TVA, la formule du calcul de TVA. Voilà, pour déclaration mensuelle. Pour déclaration mensuelle, on a la TVA due. La TVA due هي la TVA اللي كتخلص للإيطا. شنو كتساوي؟ كتساوي لنا la TVA facturée moins TVA récupérable sur immobilisation moins TVA récupérable sur charge moins crédit de TVA. Alors la TVA دي ça veut dire أنه دائما نستهضروا على أنه راه l'entreprise il joue le rôle ديال l'intermédiaire entre le consommateur final et l'administration fiscale, la trésor اللي هي l'État. Alors شنو هي TVA facturée كما شفنا في la comptabilité générale. l'entreprise ملي كدير الفونت الو كتسترجع تيفيا وديك تيفيا كتسمى تيفيا فاكتوري يعني ملي كنديرو لي فونت اكزاكتومون فوالا كتسمى تيفيا فاكتوري ولا تيفيا كوليكتي راه بحال كنقصو تيفيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. الوغ ملي كنشريو لاشا ولا لاكيزيسيون ديال اكتيف ايموبيليزي كلاس 2 راه كنخلصو واحد تيفيا كتسمى تيفيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. كنقصو TVA récupérable sur charge les charges classe 6 moins crédit du TVA هذه كتسمى crédit du TVA ولا rouge du TVA. شنو كتعني؟ المعنى ديالها باغ اكزومبل حنا مثلا في لو موا اكتوبر بينا نخلصو لا TVA دي ملي درنا الكالكول لقينا انه راه TVA دي الي نيجاتيف ça veut dire حنا كنتسالو ليطا داك لو مونطون. ليطا شنو كتقول لينا؟ تسناو حتى الشهر الجاي الا كنديرو ديكلاراسيون مونسيل داك لو مونطون ديال لا تيفيا دي اللي غادي تخلصو نقصو منو ديك تيفيا اللي كنتو ديجا كتسالو ليا. الو كتسمى كريدي دو تيفيا ولا روج تيفيا. فوالا اللي متى كتخلص سي لا تيفيا دو موا ام اي بايابل افون لو 20 دو موا سويفون. مثلا بين نخلص تيفيا ديال شهر 10 اخر اجل هو نهار 20 قبل 20 في شهر 11 داكوغ. هاد لا دات كيتسمى لا دات ديكزيجيبيليتي. فوالا سي ميم شوز بوغ ديكلاراسيون تريمستريال سي ميم كالكول TVA فاكتوري ديال التريمستر. مثلا كنديرو في التريمستريال يا اما شهر 3 شهر 6 شهر 9 ولا شهر 12. الو كنحسبو هنا الا كان ديكلاراسيون مونسيال كنديرو كل شهر راه ديكلاراسيون تريمستريال كنجمعو 3 شهور اكزاكتومون. فوالا اي سي لا ميم شوز انه لا TVA دو تريمستر اي بايابل افون لو 20 سويفون لو تريمستر. فوالا شنو لو كريدي TVA كما قلت لكم ولا كتسمى روج دو TVA سي لا ديفيرونس نيجاتيف اونتر TVA فاكتوري اي TVA récupérable. D'accord. Alors, on va voir le fait générateur. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Le fait générateur est l'événement qui donne la naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor public. C'est le moment d'exigibilité de la taxe. Alors كما كتعرفوا انه بالنسبه لو في جينيراتور عندنا واحد جوج ديال لي ريجيم يتسمى ريجيم دي ديبي و ريجيم دي كريدي اللي غادي نشوفوه بالتفصيل. Voilà, l'exigibilité est l'événement qui donne au trésor le droit de réclamer le paiement
le recouvrement de la TVA. Alors, il faut distinguer entre deux régimes. Un régime d'IDB et un régime d'encaissement. نبداو بريجيم دي دي بي اللي كيتسمى اوسي ريجيم اوبسيونيل. يعني ملي كنسمعوا ريجيم دي دي بي ولا ريجيم اوبسيونيل راه بحال بحال. Alors, la déclaration de la TVA exigible doit être faite dès la constatation de la créance sur le client, quel que soit le mode de règlement. Le fait générateur est constitué par l'inscription de la créance ou DB au compte client qui correspond à la facturation. Alors, نتفق معايا مزيان بالنسبة للريجيم دي دي بي شنو كيقول لنا؟ باغ اكزومبل عندي واحد الكليون فوالا شرا عندنا لي مارشونديز اشا دي مارشونديز بعنا ليه فوالا درنا ليه لي فونط يقدر انه يخلصنا باغ شيك بونكير ا كريدي دي زيفي تريت لي زيفي دو كوميرس داكور ولا اون اسبيس ولا باغ شيك بوستو. الوغ هنا ريجيم دي دي بي شنو كيقول لينا؟ حنا بغينا نديرو الديكلاراسيون ديال لا تيفيا. هاد الديكلاراسيون ديال التيفيا عندنا بعد لي فاكتور، عندنا لي فاكتور اللي حنا تخلصنا منهم وعندنا لي فاكتور اللي مازال ما تخلصنا منهم، يعني باقي كانت الفلوس لي كليون. ريجيم دي دي بي شنو كيقول؟ كيقول اون فوا درتي لاكسيون ديال الفونت تخلصتي ولا ما تخلصتي خصك ديكلاري على جميع لي فاكتور اللي عندك. اوني داكور؟ الو ريجيم دي دي بي كيقول لنا خاصك ديكلاري على tous les facteurs اللي عندك quel que soit le mode de paiement ou le mode de règlement. On est d'accord. Par contre, un régime de l'encaissement اللي كيتسمى régime de droit commun. هاد régime de droit commun كيقول لنا la déclaration de la TVA exigible doit être faite après le règlement du client quelle que soit la date de facturation. Le fait générateur est constitué par l'encaissement effectif de la créance. La créance au mois de plus c'est quand c'est le client. Alors, régime de l'encaissement, l'entreprise va dire déclaration ديال la TVA soit mensuelle soit trimestrielle. Alors, عندها بعد des factures ديال الفونت. Régime de l'encaissement ما déclarيش إلا les factures اللي تخلصت منهم سي لونكيسمون اونكيسي. ريجيم دي ديبي لا، ريجيم دي ديبي كتجمع جميع لي فاكتور اللي عندك سواء تخلصتي منهم سواء ما تخلصتيش خصك ديكلاري. ريجيم دو لونكيسمون فقط انه كديكلاري على لي فاكتور اللي انت تخلصتي منهم. جيسبيغ انه راه واضح. فوالا les deux régimes intéressants seulement la TVA facturée. Régime d'encaissement et régime de débit راه فقط كنشوفو les ventes. اما les achats لا. D'accord? Alors فقط كنشوفو les ventes. Ça veut dire انه les ventes واش تخلص داك لو مونطون كامل ولا تخلص فقط واحد لا بارتي et ainsi de suite. اما بالنسبه لي زاشا ما عندنا حتى شي اشكال، سواء خدمنا بريجيم دي بي سواء خدمنا بريجيم دونكيسمون. فوالا يعني كنحسبوا فقط داك لا بارتي اللي تخلصت في لي زاشا تي فيا ريكوبيرابل. حيت تي فيا ريكوبيرابل كنديروها ملي كتكون عندنا لي زاشا. اما تي فيا فاكتوري اللي هي كوليكتي، تي فيا فاكتوري كتسمى اوسي كوليكتي كنرد البال. الا خدنا بريجيم دي دي بي راه كنجمع كلشي سواء تخلصت منهم سواء مازال. الا خدمت بريجيم دونكيسمون لا كناخد فقط ديك لا بارتي اللي انا تخلصت منهم. الوغ عندنا تي فيا ريكوبيرابل راه كتسمى اوسي تي فيا ديدكتيبل. فوالا الوغ نرد البال لواحد الحاجه اخرى انه بالنسبه لي فاكتور لا لوا د فينونس جاب لينا انه راه لي فاكتور في الريغلومون في لو بيمون اون اسبيس راه ما يمكنش نفوت 5000 درهم مع شاك فورنيسور باغ جور. في الشهر ما نفوتش 50000 درهم باغ فورنيسور. داكور؟ باغ اكزومبل عندي واحد الفورنيسور
خلصت ليه مثلا 7000 درهم اون اسبيس. الوغ لو بلافون هو فقط 5000 درهم، غادي ناخذ فقط 5000 درهم، حيت 5000 درهم هو البلافون، يعني غادي نريكيبيري تي في على 5000 درهم. ديك 2000 درهم صافي راه مشات. اوني داكور. غادي نشوفوا هاد في لي زابليكاسيون في لا فيديو بارتي 3 في لا تي في ان شاء الله. الوغ شفنا لا ديديكسيون اي توتال. الوغ كنهضروا على انه لي زاشا اللي درنا راه سوميز على تي في اوبليغاتوارمون امبوزابل. شفنا لا ديديكسيون انيل. الوغ كنهضروا على انه راه هاد لاكتيفيتي نون سوميز على تي في ولا كنقولوا اور شون دابليكاسيون. الوغ عندنا واحد النوع ملي كيكون عندنا واحد لا بارتي في لاكتيفيتي الي سوميز على تي في وعندنا واحد لا بارتي لي اور شون. عندنا بعد لي زوبيراسيون درناهم الي اكزونيري افيك دروا ا ديديكسيون. عندنا بعد لي زوبيراسيون اللي هما اكزونيري سون دروا ا ديديكسيون. عندنا بعد لي زوبيراسيون اللي هما اور شون دابليكاسيون ولا اللي عندنا اللي كاينين في الريجيم سسبونسيون. الوغ هنا شنو كنديرو ليهم؟ كيفاش غادي ناخدو ديك لا بارتي فقط اللي هي اوبليغاتوارمون اللي هي سوميز على تي في كنخدمو واحد المصطلح جديد اللي غادي نشوفو اللي هو كيتسمى لو بروغاتا دو ديديكسيون. الوغ شنو هو البروغاتا؟ Le prorata concerne les entreprises qui réalisent à la fois des opérations imposables, exonérées et hors champ d'application de la TVA. ملي كتكون عندك l'activité mixte, alors انت بغيتي تاخد فقط ديك لا بارتي اللي هي obligatoirement imposable. alors كيفاش كنحسبوا هذا البروغاتا؟ جبت معايا البال. alors البروغاتا est égal. عندنا لو chiffre d'affaires taxable TTC. alors كنهضر على l'article 89 في code général des impôts. c'est le chiffre d'affaires, c'est la somme ديال لي فونت اللي هما soumises à la TVA ولكن خص يكون TTC. كنزيد ليه لو chiffre d'affaires فوالا ولا كنزيد لي زوبيراسيون اللي هما exonérées avec droit à déduction. par exemple كنهضر على لي زوبيراسيون ديال l'export, c'est l'article 82. وكنزيد ليه اللي كاينين في لي زوبيراسيون ديال ريجيم سسبونسيف سي l'article 93. كنهضر على باغ اكزومبل على لي زوبيراسيون اللي هما فوالا لامبورطاسيون. الوغ كنديفيزي على نيميراتور. شنو هو نيميراتور؟ هو داك البسط اللي عندي في الفوق. كنزيد ليه يعني لا سوم ديال لي زوبيراسيون اكزونيري سون دروا ا ديديكسيون سي l'article 91 plus اللي هما hors champ d'application fois 100. d'accord. alors هادشي غادي نشوفوه في لي زابليكاسيون. عندنا واحد لابليكاسيون اللي هو سامبل on va voir هاد البروغاتا. voilà عندنا une entreprise a réalisé au cours de l'année 1 le chiffre d'affaires suivant. alors عندنا لي فونت اللي هما soumises à la TVA au taux de 20%, 1,500,000 dirhams hors taxe. Une vente exonérée de produits normalement taxables. voilà on a vente exonérée sans droit à déduction. on a vente et recette en provenance d'activité hors champ de la TVA. alors شنو كنديرو؟ كنحول هاد 1500 درهم عندي hors taxe 1,500,000 درهم hors taxe خصها تولي تي تي سي. الوغ كنضرب في 1.2. الوغ عندي هاد الفونت اكسبورتي. اكسبورتي ça veut dire كنهضر على l'exportation, كنهضر على avec droit à déduction. الوغ فوالا هو 500,000 plus 500 fois لو طو ديال التيفيا، حيت التيفيا كتسمى تيفيا فيكتيف. كنديفيزي على الا شفتو معايا كنديفيزي على النيميراتور سي هاد البسط زائد اللي هما سون دروا ا ديديكسيون بليس اور شون دابليكاسيون فوا 100 باش يعطيني لو بورسونتاج. اشنو كيعنيني هاد لو بورسونتاج؟ هاد لو بورسونتاج فوالا ديال 75% sera appliqué aux dépenses communes relatives aussi bien aux mobilisations qu'aux charges de l'année N+1. مثلا انه خدامين في 2021 حسبنا البروغاتا
لقينا 75%. ça veut dire انه راه لي امبوزابل في لاكتيفيتي ديالنا راه فقط 75%. داك لو شيفر دافير 75% منه هو اللي امبوزابل. الوغ اي اكتيفيتي لاكتيفيتي اسونسييل ديال لونتربريز ولا لي زيموبيليزاسيون ولا لي شارج اللي كتشري العام الجاي باش تخلص ديكلاري فيهم لا تيفيا، راه كان فوالا كنضرب في هاد 75% اللي هو فقط انه داك لو مونطون كنحتاج فيه فقط 75%. الوغ هنا بروغاتا كنهضروا على الا كان لاكتيفيتي دو لونتربريز il est mixte. Voilà, supposons que cette même entreprise a acquis, c'est l'acquisition, c'est l'achat en avril ديال M+1 un ordinateur. شريت واحد l'ordinateur de bureau. Voilà un ordinateur, ça veut dire matériel informatique au prix hors taxe de 30 000. et شريت aussi واحد fourniture de bureau ب 6000 درهم. كلشي تخلص فوالا باغ شيك، حيت انا ولا قال لي اون اسبيس نرد البال. الا قال لي اون اسبيس خصني نعرف انه راه ما يمكنش نفوت 5000 درهم اون اسبيس. الو شنو هي التيفيا اللي غادي تخلص هاد فوالا لونتربريز؟ لا تيفيا شنو كدير؟ داكشي اللي شرات كضرب في لوطو ديال التيفيا فوا داك لو بروغاتا، حيت فقط هاد 30000 فقط غتخلص منه فقط 75% اللي كتحتاج منه في داك لو مونطون. سي لا ميم شوز بور 6000 اي في الاخر كيعطينا 5400. جيسبيغ انه راه واضح هاد لا فيديو. ان شاء الله بقى لينا واحد لا بارتي ديال لا ريغولاريزاسيون ديال لا تيفيا اي ابري غادي نخدمو بعد دي زيكزيرسيس اي دي ابليكاسيون. الوغ سي اللي عندكم دي كيستيون n'hésitez pas à poser في لي كومونتير et j'espère انه يكون واضح et bon courage.